چولیاں مراداں نال پر سونیا چولیاں مراداں نال پر سونیا اللہ 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 کر سونیا اللہ اللہ بولو اللہ 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 حتا 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 سجدہ ہاتھ اٹھا کے اللہ 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 کیمرہ گھما کے اللہ 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 چولیاں مراداں نال پر سونیا چولیاں مراداں نال پر سونیا چولیاں مراداں نال پر سونیا اللہ 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 کر سونیا چولیاں مراداں نال پر سونیا اللہ 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 کر سونیا صرف ایک منٹ تانوں پریشان کرنا مقصد نہیں صرف محبت لینا چاہنا رب دے نام تے دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے پائیاں نے جنی محبت نال محفل سجائی ہیں رب نو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو مالکا انہاں جوانا تے اپنی مہربانی کر انہاں نو جلد مکہ پاک اور مدینہ پاک دکھا تے انہوں تیرے نام دا واسطہ ہی دونوں ہاتھ اٹھاؤ ذرا سارے ہاتھ اٹھاؤ اللہ دے نام تے اللہ 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 حتا 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 چولیاں مراداں نال پر سونیا چولیاں مراداں نال پر سونیا اللہ 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 کر سونیا حق اللہ اللہ بولو اللہ 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 حق اللہ حق اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 سانو یارا دسیا سچے اللہ لوکاں نے ٹوٹے ہوئے دل وچ رب دیاں چوکاں نے سانو یارا دسیا سچے اللہ لوکاں نے ٹوٹے ہوئے دل وچ رب دیاں چوکاں نے ہاتھ بند کے ینگ میلاد کمیٹی کہہ رہی ہے سب نو کہہ رہی ہے انہاں بزرگوں کو سکھ کے کہہ رہی ہے کسے دانا توڑی دل ڈر سونیا 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 اللہ 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 کر سونیا کسے دانا توڑی دل ڈر سونیا کسے دانا توڑی دل ڈر سونیا اللہ 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 کر سونیا بس اللہ اللہ بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ اللہ زیانو پسند
गल्लां सिद्धियां ते सादियां रब दी ज़मीन उत्ते आकड़ां ने कादियां ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे टुट जानी एक दिन तड़ सोनिया टुट जानी एक दिन तड़ सोनिया टुट जानी एक दिन तड़ सोनिया अल्लाह 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 कर सोनिया। देखिए मैं गुलाम हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मैं कुर्बान जाऊं उनके घर पर। चौधरी रईस भाई आपका आना हमारे लिए बाइस बरकत है। पूरी टीम दे नाल आए, पूरी कमेटी नाल आए, लेकिन सुनियो एक गल है ना जाना नहीं, ये मैं भी भेज देवां तुहानू, गल समझा के भेजना है। दुराने हाजरी नहीं कहना, क्योंकि मैं मालक दी गल कर रहा ते असी सारी उथे कमी कमीना नौकर उस कर दे। इस खातर दोनों हाथ खड़े करके पूरी यंग मिलाद कमेटी वास्ते हाथ उठाओ, जरा हाथ उठाओ। नहीं नहीं दोनों हाथ, नहीं नहीं कैमरा घुमा के जरा, दोनों नहीं जाना बिच बेलिया, ये तेरी मोहब्बत है, मैं तेरा प्यार ना हाथ फड़े है। सैयद ने हाथ फड़े सी पीर मेरे अली शाह ने, उन्होंने गुलाम कहता सी छड़ी ना ते तू छुड़ाई जा रहे हैं, मैं भी उस घर दा गुलाम हाँ। इस करके टुट जानी एक दिन तड़ सोनिया 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 अल्लाह 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 कर सोनिया अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 चोलियां मुरादां पर सोनिया अल्लाह 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 कर सोनिया